ये आम बाहर थिलु पलैया किंतु भाउज छाड़े कहले मुह मिठा करके जीव बर्तमान सी मिठाटा नहीं आम बर्तमान मुह मिठा टी कर जीव ना कौन कर करदे भाउज बाध्य कर गोटे खाईद कौन बाध्य भिडियो केमती कह ना मागी खाइला गोटे कौन मागी भाई देखा घर कथा मागी खाइले असुविधा किसी अजय तुम गोटे खाऊ ना एत नाटक कर ना ना एत नाटक कर सब रंग खाऊ मिठाटा किसी असुविधा खाओ किसी हेनी खाओ गोटे खाओ गोटे आम तरफ गोटे खाओ हैप्पी एनिवर्सरी बस अज हैप्पी एनिवर्सरी बस हौ आम बर्तमान बाहरलु राजू बाबूर आज मैरेज एनिवर्सरी आमको सी इनवाइट कर तो आम बाहर की बर्तमान चलू देखा जाऊ केतल जाकि पहुँचुचु आ कौन कौन से सब प्रोग्राम चली गाड़ी रे पूरा 100 स्पीड रे आमे माड़ी चलिलु राजू भाई को ससुर घर अभिमुखे सांगरे नहीं आसीचु झाड़ेश्वर स्वीट्स रु मिठा एटा होची बाहुड़ा यात्रार रथटी रास्तार छिड़ा हिची तापर आसिक आमे पहुँची गलु एबे ब्लू लेक बहुत सुंदर स्थानटी एटी माने बहुत लोक बुलिया पई आसंती पिकनिक सीजन रे आउ एठी खूब सुंदर दृश्य फिल्म भी एठी शूटिंग हुए बहुत उड़िया फिल्म बहुत बढ़िया जगह रास्तार जाऊ जाऊ यहाँ पड़ा तो गाड़ी छिड़ा करी आमे टिके सुंदर मनोरम परिवेशर दृश्यटी उपभोग करलु फाइनाली आम राजू भाई पाखे पहुँच गलु ये राजू भाई आमको अपेक्षा कर रही ससुर घर को आम बाट पाइबानी बोली रास्तार आसिक छिड़ा होती सी आमको रास्ता देखते देखते नहीं जी एवढू स्टार्ट हम एवढू इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हम आम आपको धरिया आसलु पाखापाखि पहुँचीचु आम बर्तमान नहीं जीवु ये कौन अच्छी गोटे कहते गाड़ी पेट्रोल ना पेट्रोल पकईदे आगे बढ़िया आम आसिक पहुँची गलु यहाँ हूँ मामुनी भाउजर बाप घर माने आम राजू भाई ससुर घर आउ जस्ट मिठाटे टी आनिलु झाड़ेश्वर बालेश्वर आउ देकी मिठाटा आम बर्तमान घर को प्रवेश करूँ राजू ये आम सांगर अच्छा बुलाबुली कर माइंड फ्री कर सागर बाबू भी बहुत खुशी जना पड़ती राजू बाबू ससुर घर को आसना बहुत खुशी जना पड़ती मामू ठंडा एठी बंटी बसिकी मटन रांधुची राजू भाई को शला आउ एपटे आमर मामुनी भाउजंकर भाउज बसिकी पकोड़ा छाणुचंती आज मटन सांगरे चिकेन पकोड़ाटा पूरा माड हम बंटी रोषे चलती ना हो आम बर्तमान कुआड़े जीवा कुआड़े जीवा पहाड़ बाबू केते दूर हम एठू मैंने पाखर मैंने केते पाखर 49 माने 49 12टा 12 ओह बर्तमान गाड़ी किए चल आम कंपिटिशन चलती कहीं ये गाड़ी जगह भी हवा दरकार ना गोटे गाड़ी आम 3 जन जा आ पेटा को कंट्रोल करके जार टांकी को बेसी पेट जीव सी हूँ गाड़ीटा चल तेणु बर्तमान
देखा जाओ धर हम ना चलेला ए रास्तार जाऊ जाऊँ गोटे सुंदर यही मंदिरटी देखा पाइलु तो आम गाड़ीटा ठिया करिके मंदिर दर्शन करदेबू। खूब सुंदर है मंदिरटी माँ गड़चंडी एटा मंदिर। वर्षारे भिजी भिजी आसिकी आम गोटे मंदिर पाखे पहुँचलु। ए मंदिर बेड़ारे आम टे आश्रय नहीं बर्तमान उदा ही गले राजा गामछा दियो वर्षा कमिजो एपटे पहाड़टा आउ ठीक तार अपोजिट साइड रे जंगल मझिरे मंदिरटी अवस्थान से मंदिर आम टे आश्रय नेलु। आउ वर्षा टिके बर्तमान कमिला टिके कमिला परे आम्भे पुणी बाहरलु। शेष गोटे श्मशान घर आसिक पहुँचलु। ये टिके उदारू वर्षारू बचापी ये अपेक्षा करूँ वर्षाटा बाहर वर्षा हो वर्षाटा छाड़े आम पुणी बाहर देखो श्मशान घर सेमती सब एटा चित्रटा देखो ये चित्र को देखला बेलू तो मत डर लगुच ये श्मशान घर कौन केते समय ठिया हुआ एटा दिन बोलिक रही हो राति होते ठिया हवा परिस्थिति एटा कौ जगटा मु देखी दूची आपन को। अच्छा ये देखो एटा बैक कैमरा करके देखा पड़ो ये देखो यहाँ हूँ श्मशान घर वर्षारे रक्षा पाइबापी शेष आम यही श्मशान घर भितर टे आश्रय नेलु। यहाँ एबे भी वर्षा पड़ुची एबे भी वर्षा पड़ुची यहाँ तार ये टोटाल आड्रेसटा भी लिखाई ये भूतर चिन्हटा भी कराई ये लोक जापर जमी यहाँ हूँ श्मशान घर। जहा हो फाइनाली वर्षा छाड़ीगला वर्षा छाड़ला आम पुणी बाहर टे हल्का ग्रीन फॉरेस्ट रो एंजॉयमेंट आम नौ तो तापर पुणी आगू को बढ़ू मत कहीं लगुनि टाइम ही आसलानी आम पुणी घर को रिटर्न करूँ तो बेसी दूर जा पारा भाई मत कहीं लगुनि। जाओ फाइनाली आमर सरला बर्तमान बुलाबुली एवं आम बाहर तो गाड़ी स्टार्ट हो आमे पुणी बर्तमान राजू भाई शशुर घर को रिटर्न करूँ सेठी खियापिया करिकी तापर आमे बालेश्वर रिटर्न करूँ। बुलिवा को जाइथिलु रास्ता सारा जहाँ वर्षा हैला तो हैला एबे आसी घर पहुँचला पर प्रबल वर्षा पूरा ढालुची वर्षा। एबे हमर मटनटा रेडी होइछि बढ़ा हो गला आमे एबे खाइबु सेठी सागरा बसी डाइनिंग टेबल ऊपर खाइए ना आपन ऊपर खातु आम तले खाऊ ना तले आमर भाई पखाड़ किया लोक गाँव शुकुआ पुड़ा पखाड़ आम डाइनिंग टेबल आम हजम हेनी। अजय जाओ ऊपर खाए अजय ऊपर बस टेबल तुम मान अलराउंडर टेबुल ऊपर भी खाई पार टेबुल तले भी खाई पार। वर्षा माने असंभव वर्षा पूरा ढालुची पूरा
ବର୍ଷାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରାଜୁ ଭାଇ ଖାଇବାର ମନ ଦିଅ, ସେ ମୋବାଇଲ ଚିପିବା ବନ୍ଦ କର। ସାଗର ବାବୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି? ଉଠିଆ ସାଙ୍ଗର ତ ଉଠିବା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିମି ଆଗରେ ତମେ ପଛରେ ଶୋଇଲା ବା ମୋର ଚଢ଼େଇ କୁକୁର ପିଲେଇ ସିଏ ଖାଇବେ ନା ଖାଇବେନି? ତା ଭିତରେ ତ ମତେ ତା ଭିତରେ ତ 3 ଥର ମତେ ଦେଇଛ। ଚାଲ ଉଠ 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 ଉଠ। ଖାଇସାରିକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା। ଏ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ବର୍ଷାରେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ବର୍ଷାଟା ଟିକେ କମିଗଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଆକାଶରେ ପୁରା ମେଘ ଭର୍ତ୍ତି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଛତା ଧରିକି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ ବାହାରେ ଛତା ଧରିକି ବି ଛିଡ଼ା ହେଇ ହେଉନି, ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛତାରୁ ପାଣି କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ବହୁତ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଛି। ଖିଆପିଆ ସଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁତା ପିନ୍ଧିବା, ଜୁତା ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ବଡିର ସାଇଜ ଯା ଚିଆର ଦରକାର ନହେଲେ ଅଜୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକିକି ଖାଇଦେଇଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଯାହା ହଉ ଖିଆପିଆ ସଇଲା, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, ବୁଲାବୁଲିରେ ବି ମଜା ଆସିଲା, ଖାଇବା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ସାଗର ବାବୁ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୁରା ମାନେ ସୁପର ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ, ସୁପର ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ। ୟେସ୍। ଯାହା ହଉ ରାଜୁ ବାବୁ ଡାକିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖାଇବା, ଲୋକେସନ, ଲୋକେସନ, ବୁଲାବୁଲି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭାଉଜ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ଖାଇସାରିକି ହଁ ଭାଉଜ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ, ବାସି ଆନିଭର୍ସରୀ। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ରାତି ଠିକ 12ଟା ମେସେଜ କରିଛି, ରାଜୁ ଭାଇକି ବି ମେସେଜ କରିଛି, ଭାଉଜଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଛି। ମୁଁ ଚାହିଁକି ବସିଥିଲି ଦେ ସେଇ ଖୁସିରେ। ଆଜି ଆମର ଭାଉଜ ବି ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଜୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଠିଆ ହଉନ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଇଯିବା, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ଭାଉଜଙ୍କର ଆଜି ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା, ଆମକୁ ସିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶଳା ରାଜୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଜି ବହୁତ ଥର। ତ ଆମେ ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 10 ବର୍ଷ ବାହାଘର, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 10 ବର୍ଷରୁ ଆମେ 9 ବର୍ଷ ଯାଇଛେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସଜନାଗଡ଼ ଜାମୁଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷଟା କିନ୍ତୁ ଆସିଛେ ଆମେ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ। ଯାହା ହଉ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଆସିକି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଠିକା ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ଖାଇବା, ମଟନ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ହେଇଥିଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଥିଲା, ସାଲାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇକି, ବହୁତ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିବୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏଇଟା ପୁଣି 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆମେ ପୁଣି ଯିବୁ, ଆମର ରହିଲୁ, ଅଲଗା କାମ ଅଛି। ପୁଣି ଆମେ ବାଟରେ ଗଲେ ଯଦି କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଲୁ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମେ ଶେଷ କରିଦେବୁ। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ବାଏ ବାଏ।